भी किसी भी हालत में इधर से पैसे जिता के भेजना है, ये रखो आप का अंदर। और इस साल तो मेरे ख्याल में लोकसभा में बीजेपी 1 नंबर में होगा, शायद प्रथम होगा 1 नंबर, 1 2 3 ऊपर से नीचे आता है ना। आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, सीधा जाना ईवीएम का पास जाके 1 नंबर जहाँ पर पद्म फूल नजर आता है उधर आंगुली मारना, ठीक है। आप दाहिने बाएं नहीं सोचना कि कौन कहाँ पर है, कोई जहाँ भी रहना दो, आप सिर्फ आपका पद्म गोबर का तरफ नजर रखो, ठीक है। हम लोग भी समझाते हैं, हम अभी तो क्या हो गया, हम लोग कॉन्टेज में हो गया, अलायंस हो गया, त्रिपुरा में था IPRT बीजेपी सरकार, तो हम सब एक है अभी। तो दूसरा पार्टी का बात करना मेरे को, मेरा जमीर इजाज़त नहीं देता है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। हमको सिर्फ अपना काम से मतलब है, अपना जो एम होता है ना, टारगेट, उसको देखना। मैं दूसरा को नहीं देखता, मैं जहाँ पर करना है उधर करना है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोगों को टाइम ज़्यादा लॉन्ग लगेगा, इसलिए मैं मेरा आज के छोटा सा भाषण यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। सबाई के नमस्कार। बेले केना हामबाय जोंनि बरम गोनां दा गथ'नो जोंनो हयथ' जोंनि गगबै सायापानो जत' बरक बुजिनानै बागै जोंनि भारतनि राष्ट्रपति सभाखौ कक सायख'ना रेखा तामखे बेले केना गाहाम कक सायख'ना रेखा आपनि बागै जों बिनि बागै यापा प्रब्लेम थायो जत'नो আপনি বাকি বেলেগখানে হামবাই তা কত না চেনা মানে কক সামান্য বাকি। এখন আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন আমাদের বামুটিয়া মণ্ডলের মণ্ডল সদস্য পুলক সাহা মহোদয়। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ। আজকে বামুটিয়া মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের যে শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক আজকে পথসভা 48 নম্বর বুথে জবুতারাতে হচ্ছে, সেই সভায় উপস্থিত বিজেপি অন্যতম সদস্য তাপস কুমার মহাশয় মহোদয়। সেই সঙ্গে উপস্থিত আছেন আজকে সভার সভাপতি এসটি মোর্চার সভাপতি নন্দ দুলাল দেববর্মা মহাশয়। উপস্থিত আছেন বুথের সভাপতি পিন্টু ভট্টাচার্য মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী বুথের সভাপতি মনিরাম দেববর্মা মহাশয়। উপস্থিত আছেন আমাদের 47 বুথের সভাপতি শান্তিনম মহোদয় সহ এখানে সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির তথা ত্রিপুরা মথার যে অ্যালায়েন্স পার্টনার সবাই কার্যকর্তাকে আমি আমার ব্যক্তিগত তথা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গৈরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকের যে পথসভার মূল উদ্দেশ্য আপনারা সবাই জানেন, আমরা জানি যে 19শে এপ্রিল আসছে দিন, ভারতবর্ষব্যাপী যে নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। প্রতিদিন কোনো না কোনো জায়গায় বাজার সভা, পথসভা, সেই সঙ্গে আমরা জনসম্পর্ক অভিযান চলছে। ভোট তো আসে, ভোট যায়, বিধানসভা গেল, এডিসি আসবে, লোকসভা যাবে, আমরা প্রচার প্রসার করছি। পূর্বতন সরকারের দলগুলিও করেছিল, আজকে তো ওদের দেখাই পাওয়া যায় না। ওরা বামফ্রন্ট তথা CPM পরিচালিত যে সরকারটা ছিল, আজকে 2018 সালে এসে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তথা আমাদের আদরণীয় বিপ্লব দেবজির ওইকণ্ঠ